হত্যাকারী সুগন্ধ দাসকে ফাঁসি দিতে হবে নাইলে চলবে সংগ্রাম নাইলে চলবে সংগ্রাম নাইলে চলবে সংগ্রাম সুগন্ধ দাসকে ফাঁসি দিতে হবে হত্যাকারী সুগন্ধ দাসকে ফাঁসি দিতে হবে হত্যাকারী সুগন্ধ দাসকে ফাঁসি দিতে হবে নাইলে চলবে সংগ্রাম নাই হত্যাকারী সুগন্ধ দাসকে ফাঁসি মারো নাই হত্যাকারী সুগন্ধ দাসকে ফাঁসি মারো নাই হত্যাকারী সুগন্ধ দাসকে ফাঁসি দিতে হবে হত্যাকারী সুগন্ধ দাসকে ফাঁসি দিতে হবে আন্দোলনের মোতাবেক হত্যাকারী সুগন্ধ দাসকে ফাঁসি দিতে হবে হত্যাকারী সুগন্ধ দাসকে ফাঁসি দিতে হবে নাইলে চলবে সংগ্রাম নাইলে চলবে সংগ্রাম বিপ্লব কুমার দেব হাই হাই বিপ্লব কুমার দেব হাই হাই বিপ্লব কুমার দেব হাই হাই No justice, no rest. We want justice. No justice, no rest. Level na hambai. Joto media person jeng mai jek kereng jong narong inoro chino pandawo o wati section ni bising tifano thai manjak phaikya han bagai belek na hambai mai afaro tam khaina chini borok 70 বছর নিসিমে যেভাবে বুথারজাকা যেভাবে থংজাকা যেভাবে নাই অন্যায়ংজাক অন্যায় খাইজাকা তাক পর্যন্ত কোনো বিচার মায়া আইন মায়া বর্তমানে নগনগি দङ थांनाय 4 তারিখ ডিসেম্বৰ মকল বাইথাং কাইসা কেমনো নিজেনি অফিসার চিনি মার্কাসিং জমাতিয়া তাই কিরণ জমাতিয়ানো বরনি খরচা কালিক জুনিয়র রাইফেলম্যান ডাইরেক্ট গুলি কগি বুথারমানি কাজে তিনি আমাকে বুথার যাগো তিনি এসডিএম অফিসে থাঙ্গাই খরচা টিসিএস অফিসার বুথার যাগো তিনি খরচা মাস্টার বুথার যাগো তিনি খরচা ছাত্র পরি বুথার যাগো রেপ খাই যাগো ওমাইকে সালপতিনো তংমাং চিনি বরক ওমাই জায়গা তিনি নাইমাया आइन বিচার माया खलाय जों তিনি थंजाक दङ काजे जों ताइ सिरिं तंलिया जों ताइ आजुगि तंमालिया जों ताइ नाइसिगि तंमालिया सालबोसोक जों काबै तंसिनाय सालबोसोक जों याक मचमै आजुगि तंसिनाय आबनि बागै जों तिनि अ कसम सालनो रि कसम खावै जों तिनि सारा तिरपरान बरनो जों मेसेज रना नायो जे जों तिनि ताइ आजुगि तंगै चुगलिया जतनो फाइदि जतनो अंखरदि तिनि अ खरंनै अफिसानो जों जारि जास्टिस रिमा खाकाय बोसकांनै साला बाहायनो असुचि गोलाम काइसा दिनो जत जास्टिस माना होने आशा खायै जों तिनि चबा खाइ दङ बाखरो बुखरक बेलायनो खाना माने क दाबो चिनि बर राजनीतिक खाइ दङ दाबो चिनि बर थानचा हिमानो थानचा नि वानसुयाखौ गोबां राजनीतिक बदल दाबो प्रेजेन्टली खचार गटाल खदाल खाय आचारि दङ काजे आमाहाय बरंनि मिस गाइड नरक ता फेमलक जागदि नरक ता लामा ता करति अब नंथेना आं सानामो सुगो हामबाय जों पुइतो दङ भारतनि आइन Indian Constitution, Indian जत law and order जों जतनो जों पुइतो दङ जों बिलिभ खायो बिश्वास खायो गणतन्त्र हाव दङै ताङै के जोंनो खाताय बो माहाय कटर कटर मार्डार माने आबरक तिनि जास्टिस माने दङ जों म आसास नारगैनो जों तिनि पिसफुली जों ओमायके आन्दोलन खाय दङ एन्ड आशा खायो बुसकानि सालो जे हत्याकारि जे सिरियल मार्डार किलार
जे सुकान्त दास bo bahino phasi rejangnai chino puitoni bisingthiri chung tini आन्दोलन khai tongo and jodi bo phasi rejaya hangkai chini आन्दोलन continue khlai thangnai abo nongthani sanmu jogo takor bukoro हामबाय दङ सिनियर प्रेस मिडिया रखनो जों जतन साइमानो थानाय डिसेम्बरनि 4 तारिख सिने एसिस्टेंट कमान्डेंट ताई नाइक सुबिदा আজকে ফাঁসি দিতে হবে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব হাই হাই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব হাই হাই অত্যাচারী সুবিধাকে ফাঁসি দিতে হবে নাইলে চলবে সংগ্রাম নাইলে চলবে সংগ্রাম চিনি চবা চলিখা চিরিং চিরিং টংলিয়া আশেক আশেক টংলিয়া কেচেন কেচেন টংলিয়া মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব হাই হাই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব হুঁশিয়ার হত্যাকারী সুগুনা দাসকে ফাঁসি দিতে হবে হত্যাকারী সুগুনা দাসকে ফাঁসি দিতে হবে নাইলে চলবে সংগ্রাম আচক আচক টংলিয়া কেচেন নঙ্গই টংলিয়া সানমু জগো তাকর বকর हामबाय दङ सिनियर प्रेस मिडिया रखनो जों जतन साइमानो थानाय डिसेम्बरनि 4 तारिख सिने एसिस्टेंट कमान्डेंट ताई नाइक सुबिदा माक हासिं जमातिया ताई किरण कुमार जमातिया बनि जूनियर सुतिमे नि टारगेटे बनो बिनि निजने राइफल पिस्तल बाय बनो कगै जागोन स्पॉट डेट खलाय देखा जोंहाबो जतन साइमानो बनि बागै अबा हाइकेना त्रिपुरा हावा जों जतन बिसास नुगै दङ साइमानो जे अबा हाइकेना चिन बररक जागा जागो पथार जागो रमफ्रा जागो सुदो अबो सिमिया जों ताइबो साइमानो थानाय कয়েক 15 दिन हाय आगे अबो जों खायसे आलुनि सुखि जमातियानो नुखा बबो हायना खायसे मेलाव थांमानि बिनि बसाय निजिनि स बसायबाय किफ्ले फेमा पर्यन्त बन पर्यन्त यगलिया जों बसाय बिसाबाय हिमनानि पर्यन्त जों कुनो सुजुग मालिया हांखाय अ हाव जों तंगैताम खायनाय अ हाव जों जे आइन शृंखला तयै जे जागाव जे चिनो आइन त्रिपुरा हानि जे ताबो मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब जे आइनति और आइन जे असक अवनति असक सेलें मसिं जंगा अब कुनफुना जों ताइ नायबो जों जस्टिस मालिया अबनि बागैना जों सावो चिनि महाराष्ट्रनि नेतृत्व चिनि बुबागानि नेतृत्व जों अब ताइ आचुगै तंले जों माखिने त्रिपुरा मथा बासाखा जागा जाव जों सुरु अब सिमिया जागा जाव अम हाइताइ बुं दं हाकाय जों आरो बासानाय सुरु अब सिमिया अबन ताइ ताइ बिसगां सिछमेनो रवि लिटन बुथारजाक माने सुक्राम देब्रम बुथारजाक माने शशि मोहन देब्रम बुथारजाक माने अब हाइरा जों कोन जस्टिस ग्रै साल कथां जे निजिनो अफिसआव खाइ तंमाने आरो पयद थांनाय बुथार जों कोन जस्टिस ग्रै अब हाइकिन चिन बर कमननान दिगि थांगा अबनि बागैनो जों बुबागानो कोर्ट संगे बुबागानि नेतृत्व जों ताबताय हाइना आचुगै तंलिया अम हाइकिन चिन कन्टिन्यू आन्दोलन जों चलि थांजनाय जों आरो ताइ जों ताइ मुथागि नाले जों ताइ अ जागा बुइनि उस्कानि बाय जों थंजागै तंले जों बुसखौ आबगैन थांजनाय